Malien anga folini tanni be aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ aw bɛɛ ye an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ de Mamadu Sidibe alias Gandi Malien. Bi an b'an ka émission préférée kɔnɔ émission min n'an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ. Bi émission espace de vérité kɛnɛ kan thème saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo. Thème fɔlɔ ye min ye aw kɛra mɔgɔ caman ye mun bɔra kalama k'a fɔ an ka jamana premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye. Ale yɛrɛ sigilen bɛnnen bɛ commune 4 la k'a fɔ k'a tun interpelle la bi pôle économique la. N'a dun fɔra k'i welela pôle économique la o b'a yira k'a fɔ k'i nɔ yera ko yuruguyurugu ko dɔ bi i kun kan. RFI ka représentant min bɛ Mali la n'an b'a wele ko Sir Daniel. Ale ka Twitter sanfɛ a ye publication kɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli sababu la ko Musa Mara ka interpellelen do pôle économique la. A ma mɛn tuguni a tila ka publication kɛ tuguni. Publication min b'a yira k'a fɔ Musa Mara a ka weleli kun tun tɛ corruption ko ye n'o ye yuruguyurugu tagabolo ye k'a sɔrɔla affaire foncière dɔ senfɛ. Ni Ala sɔnna an ka thème fɔlɔ la an bɛ na parti yɛlɛma an n'a cadre dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ se ka explication di fasodenw ma mun bɛ se k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara a ka ko kɛra cogo di. An y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ contrôle judiciaire fana kɔnɔ ko chaque jeudi k'a ka taa a présenter juge la k'a yira k'a fɔ a bɛ Mali la a ma boli ka taa yɔrɔ si. O ye an ka thème fɔlɔ ye. An ka thème filanan aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko Faransi ka convoi dɔ bɛ yen min convoi min n'a bɔra Côte d'Ivoire kɔnɔ k'i kunda Burkina kan ka bɔ Burkina k'i kunda Niger kan ka bɔ Niger k'a bɛ Mali kɔnɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a bɛ Gao. An ye nin kumakan mɛn a bonyana maliendenw hakili ma. An ye ɲininkali caman kɛ wagati min na an bɛ wuli ka jɔ la ko Faransi ka kosɔn n'a ka kasaw cɛ. Wagati kelen na Faransi bɛ k'a ka position renforcer Mali la yan. Ni Ala sɔnna an bɛna an da don o fana la Faransi ka convoi min nana Mali la. Convoi in nali kun ye mun de ye o ka baara bɛ na kɛ jumɛn jumɛn de ye yala Faransi a bɛ yan ka Mali de dɛmɛ wa soit Faransi b'a ka intérêt ko de la. Ni Ala sɔnna an ka thème filanan kɔnɔna la an bɛna an da don la a ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. An ka thème sabanan o ye assise nationale ye. Assise nationale min kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka basigi bɛn ani kɛlɛnya ka se k'a ɲini a bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ togoya min na. O hukumu de kɔnɔna la assise nationale kun fɔlɔ a tun bɛ an ka jamana premier ministre bolo son excellence Dr Sogɛl Kokala Mayiga. An y'a ye a kuma cayara parti politique bolo kosɛbɛ. Parti politique dɔw nin bɔra la dɔw ko olu tɛ se ka taa a kuma cayara kosɛbɛ. Mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi les grands rassembleurs, les patriotes, l'imperturbable son excellence colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ ye ko in ta a mɛn. A yɛrɛ bi ani parti politique association mouvement collectif a yɛrɛ ni u bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi ka kuma bi pour que bɛn ni kɛlɛya bɛ se ka sabati cogo min na pour que assise bɛ se ka kɛ cogo min na ni assise kɛra assise mana sira min dɔn fasodenw kɔrɔ an bɛ se ka baara kɛ ni o sira ye cogo min na. O hukumu de kɔnɔna la bi parti politique caman faralen ɲɔgɔn kan a n'olu ye ɲɔgɔn ye kuluba bi a n'a ka jamana premier ministre son excellence Dr Sogɛl Kokala Mayiga a n'u ye sigikafɔ kɛ. An ka thème sabanan bɛ na k'o ye ka se k'a yira maliendenw na bi an bɛ yɔrɔ min na bi faraɲɔgɔnkan nafa jumɛn ni jumɛn de b'a la Mali ko la bi vision jumɛn jumɛn de bɛ Assimi la Mali ko la bi pour que malienden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. An y'o fɔ aw ye an bɛ yɔrɔ min na bi ne tɛ maliden dɔn bi k'a fɔ ko ka transition soutenir ko min b'a fɔ ko ayi ko n tɛ transition soutenir a mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ. N tɛ malienden fana dɔn min bɛ se k'a fɔ ko la réussite de la transition k'a a mandat a tigilamɔgɔ ye o fana mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ de an ka yetaw tɛ kelen ye jamana gestion na mais k'a fɔ ko transition bɛ niveau min na bi ko u tɛ ka baara kɛ soit ko assise ko kuma min bɛ k'a fɔ ko man di fasoden dɔw ye ko soit ni transition a ka kɛ réussite ye a man di fasoden dɔw ye ne t'o o fasoden dɔn bi n bɛ se k'a fɔ ko bi transition ka dɛmɛ ko dɔ bɛ se k'a fɔ ne tɛ transition dɛmɛ n b'a fɛ transition a ka cɛ jamana marabagaw bolo bi ne t'o fasoden dɔn. Maliyɛnw an bɛna an da dɔn assise ko la a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la togoya min na an bɛ min ɲini aw fɛ video in a y'a partager kosɛbɛ. Video in mɔgɔ mun bɛ ka video in partager mun bɛ ka commenter mun bɛ ka aimer aw ka dɔn an force ye aw de ye. An ko an ka compte Facebook ye an yɛrɛ ta ye min ka di an ye an bɛ se ka fɔ yen mais min ye page ye
krengen la pas gandi malien o tene tay o ye abonné de tay o ye malien de tay o bele yelen de tay o hokum konala ni ambe boy ni ambe kuma ni jamana basigi minye jamana kono donga hakilnay jamana kono don ba fa ka min don min kan jamana ma min man jamana ma problème be jamana kono solution jumene be soro o problème la ni ala sonanga ambe sigi ka kuna foni jelen ta ka di awma aw mu be ka aname musorobaw bala chogorobaw bala demsenum bala aw bela jelen kodon bawo ye ni be kuma kodon naw fe e be kuma nu ye kodon hokum de konala boyene karama ane ka boka tien fo faso dewe ambalmawo amba fo aw bela jelen aya bismillah anga émission préférée kono espace de vérité sani anga se assise nationalement France ka convoi mimbe yala la Afrique kono numa jiginyoro soro u yere la sani anga so o fanama amena kuma Musa Mara aga interpellation na bi ne ya me aw ya me mogo chamanya ka hakilna di Musa Mara aga mara ke toko kan Musa Mara kera meri ye tan jumen kono la Musa Mara jamana kono donga yeta munye Musa Mara ka kola jamana kono den famba ko Musa Mara be se ka fen chaman fo Musa Mara ka kola me ka foko miye yurugurugu siraye ko faso jola ko Musa Mara ka niye mando ola ambela jelenyo o seria abe se ka ke ini Musa Mara auto hakilna kelena ibe se ka reprocher chaman ke Musa Mara la me minye ka jamana naflo ka kelle murubaye furuba naflo ka dun ka tien bela jelemba don ka foni Musa Mara ta ka jetemna ko te Musa Mara o ta fe la ye jamana kola ambe fen chama maka me jamana naflo duni ka amo oyaka nga bamana mba fo men dan men tigilaye ni e bamanya ko don ka tamit nenen kan a chili ko bi kono ani parti yelema kadri do be ne amba wele modi sidibe jeune mino don a engagé le no malikola sibiribugu au conseil municipal dododo ambela jelemba don mogo mino don a chesiglondo mali be se ka baski to mina minye parti yelema e avec a barage parti yelema kono to mina a dogolente parti yelema mamuru shila na lenka kuma ka me sanen ka barake réseau sans fait nya wele ngom sele mer nyenu kuma me mara kunga abe togodi akoma gandi ya ye to mina fana ye tan ko nana to me aya fonyana ngo oyeneni eni nyogon che émission membolo wula de nan kaka seka émission minke woni ala sona o émission kana kan bi wele ibe don ibe ka hakilna fo ko nana to mina faso de mago be uba fika ko ntien do ngika na e ka seka wele liki ka do émission kono iki ka kuma kan fo faso de ka seka fam minna mara a interpella ku nyumenela affaire foncière ko mimbe ka fo anana toji Johnny ka plainte tume mara contre la pôle économique là amba fe ko odon ni anka monsieur le maire noye sibiribugu conseil municipal doye ni amba wele ko modi sidibe no asoro ala benendo abe seka wele li ke 600 anaka seka sika baroke Musa Maraka interpellation anga seka sika baroko okan amba foye ka fo kanala blalendo modi abe seka do li kono malma osani anka invité sani ana ale ka nyon soro minye Maraka koy awba don marakera mairie wati mina trophée taraka di mara de ma kafo ay barake aka commune konala o ma dogo faso den shila mais anya fo aramade imana ke togo défaut do be sika yila na fura ka faka ko kabe pôle économique la anya kuma ka men mali justice bela jelemba don transition dameni biche beba don baski mimbe jamana kono mali juju kas wilka jo sababu de don na kobo olubolo andalendo ula mali justice andalendo ula bi à 100% o be ka barake faso denw ye togo mina jamana kono denw ko jamana be basigi mina bi mali justice no baba la o ka jamana jo a dogolente anshila o hogum de konna la amba fo ka fo ni maraka ko na blara mali justice ka bolokan amba fo maraka no bawe amba fo tien kanu bawe ko anganda anga sunogo anga seka mali justice anga seko kono monsieur le maire allô oui Gandhi ini nyantuma ma contrôle sila somo bedi mela tanu anye aka parti membre doka weleli ko mebi no ye Musa Mara ye ka fo ko pôle économique tunya a wele Ser Daniel Borana ye andum bado ni wela pôle économique la o ye yurugurugu tagasra ye o Ser Daniel Klent la ka fo anye tuguni kono ko te affaire foncière do do m'a fait ka don e parti élu doé
e ka se ka dɔ fɔ fasodenw ye an bɛ se ka min faamu min nana nin ko in a bɛ cogo di voilà i wele kun y'o ye Gandi Malien i ka weleli diyara n ye n bi ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fɔ ani Malien minnu bɛ ka an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ye ɲininkali min kɛ a diyara n ye a bonyana ma Gandi jamana tɔw kɔnɔ ani jamana caman maa o maa i mana kɛ baarakɛla ye komi mara ɲɔgɔn na i hakili bɛ jagabɔ ka proposition kɛ i kɛlen don k'i ka mɔgɔya bɛɛ ɲɛsin jamana dɛmɛli ma ani farafinna dɛmɛli ma olu ye mɔgɔw ye minnu kan ka encourager k'u dɛmɛ k'u protéger yɛrɛ fana parce que n'i ye mara ta k'a lajɛ bi denmisɛnnin cini don a ma san 50 yɛrɛ sɔrɔ ka ban fɔlɔ a si bɛɛ jɛra k'a ban ala ni baara gɛlɛya kɛ jugu fɛ tellement que a tɛ sunɔgɔ a bɛ su ni tile bɛɛ kɛ baara la komi aw y'a ye cogo min na k'a to premier ministre ya la ala yɛrɛ n'a ka denbayaw ka yeli ka gɛlɛn ka da a ka faso kanu a n'a bɛ baara min na jamana lafiyali ni farafinna lafiyali kama donc ni mɔgɔ sugu kan ka protéger k'u encourager k'u dɛmɛ k'u sinsin o de kan ka kɛ jamana kɔnɔ ni jamana min b'a den ɲuman dɔn mais a fɔra k'a tɔgɔ yera yuruguyurugu min na o ko bɛ cogo di n bɛ ka na maintenant effectivement bi an y'a ye réseaux sociaux kan k'a welela ne ma kuma n y'a ɲini k'a faamu fɔlɔ parce que différence dɔ bɛ yen fo k'a fɔ maliyɛnw ye karisa interpellera ani karisa minɛna o tɛ kelen interpellation jamanaden bɛɛ kelen kelen bɛ se ka interpeller a bɛ komi Gandi Malien ni dɔ ye dɔ kojugu kɛ dɔ la i sigilen ɲɛna n'o tigi taara plainte kɛ o tigi kan i bɛ se ka wele komi seere k'i interpeller k'i ɲininka ko karisa nana plainte don nin kama ka nin kɛwale kɛra seere donc interpellation ni arrestation tɛ kelen i bɛ se ka wele k'i dala ɲininka walima dɔ bɛ se k'a fɔ k'a ye ko dɔ kɛ ou bien ko dɔ kɛra la k'i y'o seere i bɛ se ka wele k'i dala ɲininka mais jamana in kɔnɔ bi n'i taara turu cɛ pôle économique la ou bien ni i ka jamana sariya y'i wele k'a b'i ɲininkali kɛ ko dɔ la dɔrɔn lakariba jugu ani minnu bɛ fɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i lagosi k'i nege bɔ mɔgɔw la olu b'o ta k'o k'u ka kɛlɛkɛ bere ye n'u dɛsɛrila tiɲɛ ani jɛlenya ni ladiriya ni faso kanu sira fɛ a welela bi pôle économique la a kɛra dugukolo ko mɔgɔ dɔ de ye plainte k'a kan o mɔgɔ ye plainte k'a kan k'a y'ale ka dugukolo minɛ ko k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma donc n bɛ fɛ ka précision min di fɔlɔ maliyɛnw bɛɛ k'o faamu mara kɛra maire ye commune 4 la fo ka taa bɔ maire la dugukolo kelen ka haramuya tɔgɔ la walima a ka du mɔgɔ dɔ tɔgɔ la billahi n bɛ n kala a kan mara kɛra maire ye fo k'a bɔ dugukolo kelen ka haramuya tɔgɔ la walima a ka duden dɔ tɔgɔ la Gandi hali bon d'essence min bɛ di maire ma ani prime min bɛ da an t'a dɔn 12 wa 8 mara ko ko bon d'essence ninnu na a ka prime k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara la mairie la ni se t'u ye kalo o kalo k'a wari tila olu ni ɲɔgɔn cɛ donc a welelen o la taara ka taa aéroport donc a taalen a yirala k'a fɔ a ye ko ko dɔ na plainte de i contre la ko k'i to mairie la k'i y'a ka dugukolo minɛ k'a di dɔ ma mais ala nana n'a ka na ye u bɛ ka dugukolo sina min tɔgɔ fɔ ani décision min bɛ yen o y'a sɔrɔ mara yɛrɛ tɛ mairie la wallahi Allah Allahu akbar minɛli ko kuma mara minɛli ko kuma an tulo b'a la a bɛ ɲini ka kalo 6 bɔ an b'a mɛn ɲinda an b'a mɛn juguda an b'a mɛn fan bɛɛ fɛ
ko fa ka minɛ mɔgɔw b'o kuma la an tulo kɔrɔ a bɛ ɲini ka kalo 6 san kelen bɔ sisan donc o de filɛ ka kɛ ni mɔgɔw wulila k'a ta k'a da lɛfɛ kan fan bɛɛ fɛ décision ye 11 octobre 2013 o décision y'a sɔrɔ mara yɛrɛ tɛ mairia la maintenant i ye Serge Daniel tɔgɔ fɔ oui Serge Daniel fɔlɔ de bɔra k'a fɔ ko yurugu musaka fan fɛ o Serge kelen de tilala ka bɔ tuguni ko a ko dugukolo ko kuma de don Tuuca mɔgɔ tɛ a ye fɔlɔ min fɔ a n'a ye filanan min fɔ a donna da a yɛrɛ ma fɔ donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn n bɛ min kalama a ko la i ko bi dugukolo min décision ko kuma bɛ sen na n'o ye 11 octobre 2013 ye o y'a sɔrɔ mara kɔni tɛ mairia la maintenant n bɛ min fɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ amina yarabi ala ka jamana den ɲumanw dɛmɛ k'u lakana amina yarabi u ye wagati min kɛ tilennenya ni jɛlenya la u tɛ fɛn ta jamana kesu la u tɛ dugukolo ta u tɛ foyi ta u ka jamana kanu kama ala ka o wuli k'o jɔnw ye k'o don u ni juguw cɛ amina yarabi parce que faso kanu ye limaniya dɔ ye o n'hali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ f'u ma ko sedisu don parce que faso kanu de b'a to u bɛ to san sa kɛlɛkɛyɔrɔ la siga foyi t'a la siga foyi t'a la donc n bɛ précision min di mɔgɔw k'a faamu o y'o ye Musa Mara ma deli ka dugukolo ta fɔlɔ yɛrɛ commune 4 la kuma tɛ k'a d'a balima ma o de la n'i y'a jateminɛ jamana kɔnɔ n'i y'a fɔ ko Musa Mara bɛ na dɔrɔn jamanaden fanba bɛɛ b'a bila i kunna k'i bɛ fɛ ka janfa dɔ don a sen kɔrɔ bon komi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogo min a bɛ kalo 6 san kelen bɔ sisan an b'ale ka minɛliko kumaw mɛn an yɛrɛ minɛliko kuma fana mɛn mais an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka tiɲɛ dɛmɛ amina voilà mais yala mɔgɔ min ye plainte dɔn aw sera k'a tigi dɔn wa bon o kɔni fo ni n ye a yɛrɛ ɲininka k'a dɔn min don n kɔni b'a dɔn mɔgɔ kelen de don jama tɛ komi n y'a f'i ye cogo min na a bɛ kalo 6 san kelen bɔ sisan mɔgɔw bɛ k'a fɔ an ye k'an bɛ ka ɲɛɲini ɲɛjugu ɲɛɲuman pour que ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ k'o kɛ an minɛli sababu ye o kuma bɛ sen na a bɛ commune 4 la cogo min na a bɛ Mopti ten yɛlɛma yɛrɛ ɲɛmɔgɔw quoi a kumaw bɛ sen na n kɔni y'a mɛn a mɛnna mais an dalen don an ka justice la voilà parce que i b'a dɔn n'i dalen don justice la an b'a dɔn bin tɛna na se ka kɛ fasoden si kan an dalen don justice la an dalen don Mali justice la an bɛ Mali justice kɔ oui i mana janfa ta k'a sɛgɛrɛ cogo cogo an b'a dɔn mɔgɔw don minnu bɛ baara kɛ tiɲɛ ani jɛlenya kan donc n'i ma se ka mɔgɔ la jɔ sira foyi kan fo ka tɔgɔ tiɲɛ k'a lagosi ka juguw ɲini k'a da la minnu n'a tɛ fankelen fɛ an bɛ ala kɔ an bɛ justice malienne kɔ n'ala sɔnna ma an hakili la ninnu ko ninnu wa nin y'a daminɛ de ye dɛ nin ye kow daminɛ de ye kun tɛ ɲuman na d'accord i ka foli ka laban ani ka welewele ka laban k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma n ka foli ka laban ni émission welewele ka laban ni émission an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye oui oui d'accord
a kɛlɛbaga n'a juguyabaga bolo jamana in den ɲuman dɔ de don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka soutenir ni min yɛrɛ ko min na don min na o y'a dɔ ye mais a ka tilennenya n'a ka jɛlenya n'a ka faso kanu o siga tɛ maliyɛn si la min ye nisɔndiya kosɛbɛ Gandi n'i ye réseaux sociaux ta k'a lajɛ parti caman mɔgɔw bɛ réseaux sociaux kan mais Gandi a fanba bɛɛ ko k'an ni Musa Mara tɛ ka kɛ hakilina kelen na ko mais ko yuruguyurugu ni ɲagami ani jamana musaka tali k'o t'a jugu ye. O ye ala tanu de o ye nisɔndiya kosɛbɛ bi k'a fɔ ko i ni mɔgɔ dɔw tɛ kɛ hakilina kelen na jamana in kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ k'an ni tari masina tɛ hakilina kelen na ko mais ko k'a fɔ ko baarakɛla tɛ ko k'a fɔ ko faso tanuna tɛ ko k'a fɔ ko yuruguyurugu mɔgɔ don ko k'a fɔ ko ɲagami mɔgɔ don ko la k'o tɛ tiɲɛ ko mais k'an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni hakilina yɔrɔ fan fɛ. Donc ne dugawu kɛ Mali ye ala ka Mali kolo suma ala ka maliyɛnw bɛn kelen ma ala ka bɛn ni sabati la n'a jamana kɔnɔ ala ka jamana kɔrɔta ala ka jamana samali ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni transition wagati fanga nɔgɔya Asimi Goïta ye ala ka mɔgɔw d'a ma minnu bɛ tiɲɛ fɔ a ye parce que Mali problème dɔ fana y'o dɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɛmɔgɔ ye a ka gɛlɛn jamana in kɔnɔ parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni mɔgɔ b'i ɲɛmɔgɔya la dɔrɔn ko n'a ye fɛn fɛn fɔ k'i k'a fɔ ko awɔ n'i y'a bɛɛ kɛ awɔ ye a bɛ jɛ ka fili ɲɔgɔn fɛ dɛ mais n'i ye tiɲɛ fɔ a ye i bolo k'i bɛna poste min perdre i t'o perdre dɛ n'a tigi ye poste wɛrɛ sɔrɔ min ka bon ni a bɛ yɔrɔ min na bi a bi i gɛrɛ a la ka tɛmɛ o kan parce que a b'a dɔn a ka jɛkulu la ko n'a gɛrɛra ko e bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ tiɲɛ fɔ a ye ala ka Mali barika ala ka Gandi maliyɛn yɛrɛ ala ka sini kɛnɛya di an ni ma ala ka Gandi maliyɛn boiti yiriwa ka foli bɛ maliyɛnw bɛɛ ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Inchallah. Merci beaucoup. Maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ aw bɛɛ ye min tun bɛ Musa Mara ko la n bolo aw bɔra k'a ka parti ka représentant don parti élu don aw bɔra k'o de ka kumakan mɛn sisan n'ale yɛrɛ ye Sibiribugu maire ye Sibiribugu élu municipal dɔ de don. Maliyɛnw ni an bɔra o yɔrɔ la o tun ye an ka thème ba fɔlɔ ye an bɛna don an ka thème filanan kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye aw bɛɛ lajɛlen b'a a kalama k'a fɔ nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna la Faransi ko kɛlen don ko dɔ ye jamana kɔnɔdenw bolo surtout colonie française kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ jamana bɛɛ fɛn fɛn diɲɛ ta ka jateminɛ colonie française yɛrɛ nafa tiɲɛ yɛrɛ la ɲagami ani yuruguyurugu fanga ka bɔ o jamanaw de kɔnɔ coup d'état fanga ka bɔ o jamanaw de kɔnɔ ka sababu kɛ Faransi ka marako juguya min bɛ o jamanaw kɔnɔ. O jamana ninnu de kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ n'i nana mara la ni Faransi ka hakilina tɛ kelen ye n'i m'i ka jamana suɲɛ k'a di Faransi ma Faransi bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'i ka mara gɛlɛya i bolo ka jamana kɔnɔdenw na révolter contre toi pour que i ka fanga bɛ se ka tiɲɛ cogo min na. O hukumu de kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛɛ lajɛlen ye a mɛn ko Faransi ka convoi dɔ bɔra Côte d'Ivoire k'a bɔlen Côte d'Ivoire k'a y'a kunda Burkina kan ko ne convoi in ta ka jateminɛ dɔw ko mobili min bɛ ɲɔgɔn kɔ convoi in na a bɛ se mobili 80 dɔw ko k'a bɛ se mobili 100 ani dɔɔni ma o bɛɛ lajɛlen convoi de u bɛ yalani la diɲɛ kɔnɔ an balimaw an b'a fɔ aw ye mɔgɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko mais ko olu ma min faamu ko olu ye nin ye olu siɲɛ fɔlɔ ye Faransi ka convoi ko kuma olu ka ba kalama a kɛ mankan ye Burkina Niger ani Mali kɔnɔ ko nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye ko yala nin ye siɲɛ fɔlɔ de Faransi ka convoi ka na Mali la wa an balimaw an bɛ min fɔ aw ye Faransi ka convoi ka na Mali la nin tun t'u siɲɛ fɔlɔ ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ na hélico de fɛ u tun bɛ pan jamana min kunna o jamana de tɔgɔ ko Algérie u ka militaire tun bɛ don hélico min kɔnɔ u bɛ pan jamana min kunna
o tun bɛ tɔgɔ ko Algérie u tun bɛ dɔn Mali kɔnɔ ka bɔ Mali kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ si tɛ bɔ kalama hélico tun bɛ jigin waati min ka di u ye waati min man u diya u bɛ jigin k'u ka opération kɛ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka ravitaillement bɛɛ kɛ Mali kɔrɔnfɛla la ka segin ka taa o y'a sɔrɔ diɲɛ mɔgɔ ma bɔ a kalama mais aw bɛɛ b'a dɔn k'a sababu kɛ Macron ka kuma fu fo ye k'a sababu kɛ Macron ka kuma langolo fo ye o nana ka na kɛ sababu ye Algérie jamana marabagaw olu dimina Macron kɔrɔ fo olu ni Macron ye mankan kɛ o mankan kɔnɔna la Algérie jamana ɲɛmaaw y'a ɲini ka tila k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ko olu t'a fɛ tuguni min ye Faransi ka pankuru ye sɔrɔsiw bɛ don pankuru min kɔnɔ ko olu t'a fɛ tuguni k'a ka pan Algérie kunna aw bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama o de kɛra difficulté ba ye Faransi bolo parce que Faransi b'a dɔn olu ka sɔrɔsiw tun bɛ jigin Mali kɔrɔnfɛla la u mago bɛ Mali sanu ani Mali fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen ta Mali kɔrɔnfɛ ka tila ka segin n'a ye ka taa Faransi o y'a sɔrɔ u ma passé ni Bamako ye Bamako t'a kalama mɔgɔ si t'a kalama an balimaw a b'a dɔn nin de la k'a fɔ terrorisme kɛlɛ min na an b'a la Faransi ko kɛlɛ min na an b'a la a bɛ na sira sɔrɔ an bɛ na victoire sɔrɔ a tɛ mɛn tuguni k'a sababu kɛ Algérie ka position ye bi Algérie ka nin position ye k'a fɔ Faransi aw ka pankuru fɛn fɛn bɛ yen n'aw ka kɛlɛkɛdenw b'a kɔnɔ a kana pan an ka territoire sanfɛla fɛ o kumakan de kɔfɛ Faransi président ye a tɛgɛ fila da ko ka kule ka yafa deliw kɛ ka ɲɛsin Algérie jamana marabagaw ma olu ko ayi ko ɲɛti ko fo Faransi ka dɔn jɛ in na ko olu ye minnu ye o sanction bɛ Faransi kan Algérie nana ko sanction ta k'a da Faransi kan bi Algérie bɛ ka bɔla a balo cogo la Algérie ka foyi t'a la Algérie yɛrɛ bolo foyi ma tiɲɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o hukumu de kɔnɔna la komi u tɛ se ka pan tuguni pankuru ye parce que f'u ka tɛmɛ Algérie territoire sanfɛ a dun fɔra ko kana kɛ o de kama u ka kan min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ u ka kan min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ u y'o de jateminɛ ko convoi bɛ se ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka munumunu ka diɲɛna munumunu yɛrɛ ka se ka don Mali kɔnɔ k'o y'a sɔrɔ k'a ma kɛ ni pankuru ye o y'a sɔrɔ o ma tɛmɛ ni Algérie ye o hukumu de kɔnɔna la u ka convoi wililen ka bɔ Côte d'Ivoire convoi bɛ wuli wagati min na u ye Burkina autorité u y'o olu informé k'a fɔ k'u ka convoi k'a bɛ tɛmɛ Burkina k'a bɛ na Burkina ka tɛmɛ mais o y'a sɔrɔ min ye Burkina denw ye olu to olu dɔn Burkina bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ réellement min bɛ ka labɛn olu ye Faransi convoi ye ni ɲɔgɔn convoi ba sɔrɔsiw kɛlen don ka mobile fa a bɛ se mobile 80 ɲɔgɔnna ma olu ko non ko sisan kɔni ko Burkina bɛ na ci ko Burkina min Thomas Sankara tun bɛ yɔrɔ min na a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ tile kelen ma sɔn communauté internationale kelen-kelennya la Faransi ye ko n'a fɔra ko olu de bɛ an ka jamana kɔnɔ tan ko olu tɛ se ka so ma ko bon ko base ko u ka cɛ ka bɔ yen k'u ka taa u ta yɔrɔ la o y'a sɔrɔ u tɛmɛtɔla don mais fɛn ma fɔ Burkina bɛɛ yɛrɛ ye fɔlɔ olu ye wulikajɔ kɛ Burkina cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ kɔnɔna la u ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen o yɛrɛ kɛra sababu ye Faransi ka drone dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ jama bɔlen drone b'a fɛ ka information de ta min bɛ jama la jɔni de bɛ jama la yen mun ni mun de bɛ yen min bɛ ka kɛ denmisɛnnin fitinin a ma san 15 bɔ ale yɛrɛ fana kɛra sababu ye Faransi ka pankuru min yɛrɛ bɛ yen Faransi ka drone min bɛ yen drone min k'a ka information bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa di Faransi marabagaw ma ale fana kɛra sababu ko drone yɛrɛ la jigini mana bɛɛ yɛrɛ siɲɛ kelen ko n'i y'a mɛn k'i bɛ taa information di Faransi ɲɛmaaw ma k'i tagara di o kɛlen Faransi ko diɲɛ kɔnɔ olu mago sara ka ban u t'a dɔn bilen u b'a kɛ cogo min na Faransi y'a ye k'a fɔ olu b'a fɛ ka tɛmɛ ka taa Niger de mais n'u tora Burkina sisan k'a fɔ yen diɲɛma ye ko an b'a fɛ ka taa Niger de Niger o population fana bɛ na wulikajɔ kɛ k'u kɔnɔ ka se k'u bali u ka don Mali kɔnɔ u ye tile 2 ɲɔgɔnna kɛ u ko a ti ɲa min kɔ an ka essayer an ka information yɛrɛ di pour que Burkina bɛɛ ka détermination an bɛ se ka kisi ninnu ma ni an m'a fɔ joona k'a fɔ an t'a fɛ ka to Burkina kɔnɔ Burkina bɛɛ bɛ wulikajɔ min na nin bɛ kɛ sababu ye an ka sɔrɔsiw yɛrɛ u mago bɛ sa Burkina an ka minɛnw bɛ tiɲɛ Burkina parce que an ka drone min jiginna information baden de tun bɛ drone kɔnɔ o information o bɛɛ lajɛlen kɛra perdu ye an bɔnɔnen o bɛɛ lajɛlen na tile 2 u bɛ ɲɔgɔn na su man di tile man di Burkina bɛɛ ko non olu bɛɛ lajɛlen bɛ sa ka ban de pewu olu b'o préférer k'a fɔ ko Faransi bɛ n'a ka base sigi olu fɛ parce que olu y'a ye diɲɛ jamana kan ni Faransi ka base bɛ yen sécurité tɛ o jamanaw kɔnɔ a insécurité de fanga ka bon kɛlɛ kɛlen k'a dɔn Burkina marabagaw y'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi na an m'an kɛcogo dɔn
ni mena kɛ sababu ye ka taa ni an yɛrɛ ye ka an bɔ fanga la pewu. Burkina bɛ wulila parti au pouvoir o taara olu ka saisie la k'olu ka saisie yɛrɛ sagaze u ye tiɲɛni caman kɛ. O détermination senfɛ u ko comme an bɛ ka taa Niger président min dun bɛ ye Mohamed Bazoum o bɛ de i n'a fɔ Macron denkɛ fɔlɔ de don Macron dɔgɔnin de don ko tɛ se ka fɛn bɔ an ta la k'an ka annoncer joona k'a fɔ an b'a fɛ ka taa Niger de. O fɔra yɔrɔ min na k'a fɔ bon an ka nin convoi in tɛ ka to Burkina kɔnɔ convoi in bɛ ka taa Niger de o fɔra Bazoum ko bon sisan kɔni a y'a bisimila. Ale y'a ka précaution bɛɛ lajɛlen ta pour que Burkina bɛw n'o olu y'a gɛn cogo min na France ka convoi gɛn cogo min na o ɲɔgɔnna kana se ka kɛ ale fɛ yen. O kɛra sababu ye o bɔra Burkina u nana ka na don Niger. U donna Niger Bazoum ko Macron de ne ka ala ye Macron de bɛ ne kisi Macron de fanga di ne ma Macron de ne ka fɛn bɛɛ ye n'a fɔra k'a fɔ fɛn ka France ka convoi sɔrɔ ne fɛ yan o ye ne ka fanga ko bannen donc n b'a préférer ka Burkina n b'a préférer Niger population na Niger fɛn fɛn mana bɔ n b'a préférer k'a bɛɛ de faga mais France ka convoi foyi tɛna France ka convoi sɔrɔ. Ale ma baara wɛrɛ kɛ wagati kelen min na n'u bɔlen don an y'a ye France ka hélico dɔw yɛrɛ pannen don sanfɛ o hélico ninnu kɔnɔla yɛrɛ la hélico ninnu olu yɛrɛ bɛ k'u défend u bɛ ka gazi jigin France u bɛ ka gazi jigin Niger population min bɔlen don France ka hélico min bɛ sanfɛ hélico bɛ ka gazi jigin u kan wagati min na wagati kelen Bazoum ka sɔrɔdasiw min fana bɛ yen olu fana bɛ ka kisɛ jigin Niger population kan. An y'a ye nin de la k'a fɔ fo jamana min bɛ yen France ka jamana bɛɛ ko France y'a coloniser fo wulikajɔ de ka kɛ a jamana kɔnɔdenw fɛ a marabaga fɛn fɛn bɛ yen n'o ye France ka gouverneur dɔ de ye olu ka gɛn ka bɔ fanga la n'olu ma gɛn ka bɔ fanga la an mago bɛ min na ni jamana ninnu kɔnɔ a tɛ se ka lasɔrɔ cogo si la parce que u labɛnna yɔrɔ min na Niger président sɔnna yɔrɔ min na k'a ka marifa ci a ka peuple la fo mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna fatura mɔgɔ 18 olu blessé o bɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ma n'a fɔra ko k'a ka jamana intervenir fɛrɛ France ma a tɛna na ban wagati min na sɔnna ka adamadenw ni bɔ France ka intérêt kama a tɛna na ban ka foyi wɛrɛ kɛ France kama tuguni. O la an ko Niger population an ka soutien total b'u ye Burkina population an ka soutien total b'u ye nin kɛlen u ko k'a fɔ olu ye fɛrɛ min sɔrɔ Niger kɔnɔ u ma sɔrɔ diɲɛ u ma sɔrɔ Burkina u tɛna sɔrɔ yɔrɔ si u y'u ka labɛnw bɛɛ kɛ Niger ye k'u to Niger u ko k'a fɔ u b'a fɛ ka don Mali la mais u tun b'a fɛ ka don Mali la ni sira jumɛn de u tun b'a fɛ ka tɛmɛ ni Sikaso de an ye information mɛn an ko France ko bɛ niveau min na sisan bɛɛ de k'a k'i jɔyɔrɔ fa France kelen dɔ bi fɛn dɔ ye jugu wɛrɛ tɛ Afrique de l'Ouest yɛrɛ la ni France tɛ Afrique centrale jugu wɛrɛ tɛ an na ni France tɛ n'a fɔra Burkina bɛɛ bɔra ka France kɛlɛ France ka convoi kɛlɛ fo dɔw blessera Niger population bɔra ka France ka convoi kɛlɛ fo dɔw ni tora la ko n'a fɔra k'a ka don Mali la ko Maliens man kan tɛ ka sigi k'o lajɛ o kumakan de fɔlen Sikaso bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛba ka yɔrɔ babɛnba ka yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn olu tile kɛlɛ olu ni tubabuw tɛ bɛn cogo min na olu bɛ sɔn ka bali ta ka fɛn bɛɛ kɛ o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabatilen Sikaso kɔnɔ u ko k'a fɔ n'an donna ni Sikaso ye k'a bɛ gɛlɛya information min dira an ma kunun u ko n'i ye Mali kɔrɔnfɛla ta ka jateminɛ Gao mara k'u ye réseau bɛɛ lajɛlen de tigɛ depuis kunun sini réseau bɛɛ de tigɛlen don an y'a mɛn k'a fɔ k'u taara Labizanga k'u bɔra yen ko u bɔra Labizanga k'u nana Ansongo kunun information min dira an ma k'u tun bɛ Ansongo mais u bɛ se Ansongo waati min na an y'a mɛn ko réseau bɛɛ tigɛra an kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi an dalen don a la k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu France ka convoi u bɛ Gao kɔnɔ bi u bɛ Gao kɔnɔ o siga tɛ anw ye nin kumakan fɔlen dɔ ko Assimi mankan tɛ ka sɔn cogo si la k'i sigi ka a lajɛ ko France ka convoi kana don ne ko mɔgɔ min ye nin fɔ n'o y'a sɔrɔ ni fasoden ɲuman dɔn n ko fasoden ɲuman dɔn mais a t'a fɛ a ka degun sɔrɔ fasoko la Burkina dɔw blessera ye pour que convoi kana se ka don Burkina président m'u bali ka don Burkina Niger dɔw blessera ye dɔw fatura pour que sɔrɔdasi ninnu u kana se ka to Niger u b'a ka fɛ ka na e faso la waati min na
e nale ka ni information bɛɛ sɔrɔ e sigilen don ko Asimu de ka se k'u bali cɛ non malien dɔw ye kabako mɔgɔw ye wallahi ne t'a dɔn dɔw bɛ se ka nin hakilina ta cogo min na k'a fɔ k'i b'i sigi k'i bɛ Asimu jalaki nin na ko Asimu de ka se ka kuma nin na Asimu tɛ se ka dɔ fɔ koyi u gɛnna ka bɔ Burkina peuple de y'a kɛ u gɛnna ka bɔ Niger peuple de y'a kɛ Mali la yan Mali peuple de ka se ka wuli ka jɔ ka se k'u gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ aw bɛɛ b'a dɔn ni novembre kalo yɛrɛ la a fɔra k'a fɔ an ka kan min tun bɛ Tessalit ko Faransi bɔra Tessalit kan kɔnɔ k'u y'a di an ka armée malienne ma kan tile 5 ma ko parce que u b'a fɛ ka Mali bila dɔɔni dɔɔni k'u bɛ k'u ka minɛnw cɛ o fɔra malien den bɛɛ ɲɛna ko Faransi bɛ k'a ka minɛnw cɛ dɔɔni dɔɔni k'u ye Tessalit kan k'u y'a di armée malienne ma o kuma fɔra waati min na an ye tɛgɛrɛ fɔ ko nin ye tare ye an mako bɛ Faransi k'a ka minɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ci ka bɔ Mali kɔnɔ o ka base fɛn bɛ Mali kɔnɔ ko base ninnu bɛɛ lajɛlen ka ci ka bɔ Mali kɔnɔ o ka taa o ka bɔ yan a waati kelen na an ye question poser n ko base ka di nin tɔgɔ in na labɛn wɛrɛ jumɛn de bɛ Faransi bolo ka se ka an sɛgɛrɛ ja labɛn min bɛ Faransi bolo anw t'o dɔn n'a fɔra k'u y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Tessalit kan kɔnɔ o waati kelen na tuguni u bɛ k'a jateminɛ tuguni k'u ka position renforcer tuguni n'a fɔra ko convoi min nana ko u ka convoi la k'a bɛ se mobili 100 ani dɔɔni ma soit mobili 80 ni dɔɔni ma aw yɛrɛ k'a ta ka jateminɛ mɔgɔ joli de b'o kɔnɔ u b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn de minɛ tuguni donc o la k'a fɔ ko Faransi ye Tessalit kan bila k'an tun ka t'u bolo siɲɛ kelen o ka wusa u ka tila ka don n'u ka kɛlɛkɛcɛw ye tuguni ka tila ka cɛri kɔrɔnfɛla la tuguni dɔw bɛna fara kɔrɔnfɛla insécurité kan tuguni parce que aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na bi kɔrɔnfɛla insécurité attaque mun bɛ kɛ kɔrɔnfɛ fɔlɔ dɔ bɔr'o la u nana centre de la n'o ye Mopti mara ye Koro Bankas Banyangar u bɔra yen ka tila ka na fɔ Segu fan dɔw fɛ ani Kulukɔrɔ fan dɔw fɛ n'o ye Ɲɔnɔ mara ninnu ye u y'o olu de daminɛ mais kɔrɔnfɛla kɔni tun basigira mais aw bɛɛ ka dɔn nin convoi min bɛ yen n'a kuma fɔra n'a fɔra k'a sera Gao Mali ka hɛrɛ tɛ convoi in na bi Mali ka hɛrɛ t'a la sini n'an bɛ Faransi ko kɛlɛ kɛ an ka Faransi ko kɛlɛ kɛ n'an ma Faransi ko kɛlɛ kɛ hali n'an ye hélico 100 de san Mali tɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in na cogo si la bamananw b'o de fɔ dɛ bɛɲɛkala ɲini n'a sen dalen bɛɲɛkala kan i b'i si bere kɛ k'o ɲini i tɛna n'a ɲɛ dɔn terroristes ka position bɛ ka renforcer cogo min na terroristes bɛ ka minɛn sɔrɔ cogo min na terroristes bɛ carburant sɔrɔ cogo min na terroristes dogolen don yɔrɔ min na k'a fɔ ko Faransi ko nin ɲɔgɔn puissance ba bɛ Faransi la comme jusqu'à présent ko Faransi dɛsɛlen don ka se ka ninnu fɔ anw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la anw t'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu de kɔnɔna la anw ko Faransi ko bɛ niveau min na bi terrorisme bɛ niveau min na bi pour que terrorisme ka se ka ban Mali la an ka sɔn fasoden bɛɛ lajɛlen k'a ye an k'a dɔn k'a fɔ jugu wɛrɛ tɛ an na ni Faransi tɛ an bɛ fɛn fɛn de kɛ ka Faransi kɛlɛ en tant que n'an ma Faransi kɛlɛ maliyɛndenw kana sigi k'a fɔ an bɛ basigi min ɲini jamana in kɔnɔ ko basigi bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cogo si la Faransi y'a jira bɛɛ la ko ale tɛ Mali la yan don wɛrɛ la a bɛ a ka intérêt de kama n'aw bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama a fɔra waati min na ko Wagner bɛ na Faransi ye jamana bɛɛ ka a sen n'o ye Faransi président tɛ sunɔgɔ tuguni a ministre tɛ sunɔgɔ tuguni u ye fan bɛɛ k'u sen n'o ye ko parce que k'a fɔra ko Wagner bɛ na Mali la ko ni Wagner nana Mali la ko ye Faransi ka ko bannen ye sinon e b'a fɛ ka jamana min dɛmɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ jamana ka bɔ o degun kɔnɔ jamana wɛrɛ ko u bɛ na u dɛmɛ a ka se ka bɔ degun kɔnɔ ne bolo aw bɛɛ lajɛlen de ŋaniya kelen o ye de Mali bɛ se ka basigi cogo min na ni Faransi ma sɔn o ma o ka yira fasoden bɛɛ la an bɛ basigi min nɔfɛ Faransi t'o basigi nɔfɛ sisan ne Faransi kɛlɛ waati ɲuman yɛrɛ Algérie banna k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Faransi ka sɔrɔsiw bɛ don pankuru min kunna o tɛ pan ale ka jamana kunna tuguni sani u ni Algérie ka ɲɔgɔn faamuya o ka ban an ka Faransi kɛlɛ teriya la o bɛ kɛ sababu ye an bɛ victoire sɔrɔ Faransi kan an bɛ victoire sɔrɔ terrorisme kan parce que min tun bɛ kɛ fɔlɔ u ka na Mali la k'an ka sanu cɛ ka na n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye kɔrɔnfɛla la an tɛ bɔ a kalama o tun bɛ kɛ fɔlɔ o tun bɛ jigin ni pankuru min ye sisan o tɛ se ka kɛ tuguni pour que u ka se ka na n'olu ye u ka se k'an ka sanu cɛ f'u ka diɲɛ munumunu ka bɔ yan ka taa Niger ka bɔ Niger ka taa Burkina ka bɔ Burkina ka taa Côte d'Ivoire ka sɔrɔ ka pankuru ta Côte d'Ivoire ka continuer donc ne bolo sisan kɔni kɛ n'an b'a fɛ ka Faransi kɛlɛ ni ne Faransi kɛlɛ waati ɲuman ye an balimaw an bɛ se ka min fɔ aw ye Faransi ko la o ye nin ye wagati bɛ ka taa an bɛ don an ka thème laban kɔnɔ thème laban tɛ dɔwɛrɛ ye o ye assise nationale ko kuma min fɔra an ko assise nationale
n'a kuma fɔra fasoden bɛɛ ye assise kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɔra bolo min kan sisan jamana kɔnɔden fanba de fɔren don ɲɔgɔn kɔ jamana kɔnɔdenw ka hakilinaw tɛ kelen k'a fɔ fanga min binna ani fanga min bɛ yen sisan an bɛɛ lajɛlen de maliyɛn denw ye n bɛ fanga fɛ n tɛ fanga fɛ o tɛ transition waati ye n mago bɛ ka jamana in mara o tɛ transition waati ye transition waati ye de fasoden bɛɛ lajɛlen k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana kɔnɔdenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min na i mana transition baara kɛ togo o togo a bɛ kuncɛ ni fɛn min ye n'o ye élection ye ni élection jɛlen ma se ka kɛ i ka transition baara bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo fu de parce que anw y'o de fɔ Mali jamana bɛ niveau min na bi ni militaire ninnu n'olu ma se ka jamana in kɔni kɛ jɔ an ka bila an kunna Mali jɔlen kɔni ka kuma banna pewu Mali tɛ se ka jɔ bilen tuguni Ala ka dɛmɛ kɔfɛ sansi laban min bɛ an bolo o ye Asimu ye ka Asimu dɛmɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min na o hakilina ka kɛ mais an bɛ min fɔ fasodenw ye n'a fɔra ko ka jamana ɲɛmaa dɛmɛ a tɛ i n'a fɔ ko critique tɛ k'a kɔnɔ adamaden mɔgɔ min b'a f'i ye toujours ko tout va bien a tigi tɛ ka tiɲɛ f'i ye wagati min na ni fɛn min man ɲi an k'a fɔ jamana marabagaw ye parce que olu t'a dɔn k'a fɔ olu bɛ ka nin min kɛ a man ɲi anw de b'a fɔ u ɲɛna nin man ɲi wagati min na Sogɛl bɔra k'a ka hakilina dɔ fɔ min kɛra sababu ye ka politicien ban u ni Sogɛl ka sigi ka kuma an y'a kumakan fɔ n ko Sogɛl ka o hakilina man ɲi alhamdulillah Sogɛl bɛ position min kan bi an ko Sogɛl kunu Sogɛl ni bi Sogɛl kelen tɛ kunu bɛɛ y'a dɔn Sogɛl k'a tun tɛ faso jo la o jɛra an ye an ko politicien dɔ dɔn mais bi Sogɛl nana premier ministre la bi Sogɛl bɛ ka baara min kɛ o ye fasodenw ka hakilina Sogɛl bɛ ka o baara kɛ bi an bɛ ka su de près baara tagabolo ka ɲi ni Asimu y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba olu ni Sogɛl tɛ ka sigi ka kuma bi Asimu yɛrɛ ko k'a fɔ ani jamana kɔnɔdenw parti politique association mouvement an n'u bɛ sigi ka kuma pour que jamana in assise bɛ se ka kɛ a kɛcogo la cogo min na jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ a yɛrɛ ye Mali joli sira min fɔra Mali ko la jamana kɔnɔden bɛɛ b'a a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɔ ka jamana in basigi ni Asimu y'o hakilina ta an b'a fɔ tare tare ani Asimu bɛ ɲɔgɔn bolo depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binna bi fanga binna don min na ka se bi ma an ko sira fila tɛ an bolo o ye an y'an seko bɛɛ kɛ an bɛ continuer k'an seko bɛɛ kɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min na élection bɛ se ka kɛ cogo min na basigi kɔnɔna la jamana bɛ se ka ta élection transition mana ban ka jamana ta ka di jamana kɔnɔden dɔw ma an dalen don min na cogo min na ni an m'a labɛn sisan ni Asimu ninnu ye baara kɛ cogo cogo élection kɔfɛ n'a taara ka di mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ faso fɛ faso kanu tɛ min na transition baara an ye sacrifice min kɛ transition kɔnɔ a bɛ kɛ an bolo fu ye o de kosɔn an ko k'a fɔ transition ka se ka assise labɛn ka ɲa fasoden bɛɛ lajɛlen ka a yɛrɛya kɔnɔ fasoden bɛɛ ka yɛrɛ ye transition kɔnɔna la o kɔfɛ assise nationale a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la an ka se ka hakilina ta hakilina bɛ se ka to jamana in transition dɔ bɛ se ka fara kan ne de ko n ko transition même n'i ye transition san kelen fara kan bi ne bolo o tɛ foyi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ transition bɛ prolonger ne ka faamuyali la a dɔgɔyalenba kan ka se ka kɛ 2 ans de san kelen n'i y'a fara transition kan bi foyi tɛ an bɛ tila ka jamana ta k'a di dɔ de ma tuguni min tɛ jamana in fɛ an bɔra dingɛ min kɔnɔ an bɛ segin a dingɛ kɔnɔ an ko an bɛ émission spéciale sigi le Sek Imam Mamou Diko le très respectueux kunu a ka meeting min kɛra an bɛ Imam Mamou Diko an b'a ka club de soutien soit semasi mɔgɔ dɔ wele ka na plateau in sanfɛ an bɛ émission spéciale ka kan nka sani émission spéciale ka kan kunu ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Imam Mamou Diko ye kumakan min fɔ n y'a ka kumakan bɛɛ lamɛn k'a daminɛ k'a ban pewu n y'a bɛɛ ye n y'a faamu fana nka n bɛna jateminɛ n bɛ mɔgɔ ɲini semasi kɔnɔ soit a ka club de soutien international kɔnɔ an bɛna émission spéciale sigi même s'il faut ligne ka se ka labila o bɛ kɛ nka n ye fɛn dama ta kɔnɔna la olu n ko n bɛ kuma o kan o dɔ ye jumɛn de ye Asimu ani Imamu u ma se ka sigi o ma kɛ n fɛlaba ye wagati kelen min na anw de ko k'a fɔ
Asim ka jatemina ni politicien bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn ye jamana basigi kama o wagati kelen na ni imam y'a ɲini n'i y'a mɛn bi ko transition bɛ yen imam Mamadou Diko ka détermination engagement o de kɛra o de nana n'a sababu ye fɛn fɛn mana kɛ imam ni Asim ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo ni faso jo sera o bɛɛ ka se ka bila kɛrɛfɛ ka se ka imam wele ka hakilila lamɛn jamana in bɛ se ka basigi cogo min na nka n'i ko bi k'a fɔ n bɛ politicien wele n bɛ sigi ka fɔ kɛ n'u ye n'u ka sigi ka kuma pour que jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a yɛrɛ y'a la a k'a dɔn parce que ni politicien ma na olu kanubagaw olu t'u yɛrɛ ye transition kɔnɔ a k'a dɔn imam Mamadou Diko kɛlen ka jama ka ca ni politicien bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ye kun min y'a to politicien welela pour que jamana kɔnɔden bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n bolo o kun kelen fana kama ani imam fana ka se ka ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔfɛ imam Mamadou Diko y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ kunun ko Mokhtar Wane ale de Mokhtar Wane proposé militaire ye o y'a ta a ko sunkalo selen Mokhtar Wane y'a wele a n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a y'a fɔ a ɲɛna ko min jɔrɔ b'a la o ye a bɛ tafsir kɛ jama ka ca n'a sera k'a dɛmɛ comme Mokhtar Wane ye 10 millions d'a ma mɔgɔw ye caman fɔ 10 millions kɔ kuma la maliyɛnw ne ka faamuyali ye min ye jamana jɔ tɛ tile kelen ko ye jamana jɔ a dɔn ka ca kojugu 10 millions min dira imam Mamadou Diko ma siɲɛ kelen 10 millions a ka ca 10 millions tɛ wari ye n'a y'a sɔrɔ wari ko don k'a fɔ 10 millions ko don n kala ala la wallahi ni imam Mamadou Diko tun y'a fɔ IBK ye M5 kɛlɛ waati k'a tun ka miliyari d'a ma ko kɛlɛ bɛ jɔ billahi ni wari ko tun don IBK tun bɛ miliyari d'a ma Boubou Cissé tun bɛ miliyari d'a ma billahi o la 10 millions tɛ a fɔra k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye proposition min kɛ imam Mamadou Diko ye wallahi wari ko tɛ a bɛ imam Mamadou Diko a b'a ale to yen ne min filɛ ne bi n bɛ n ka communication na n se ye min ye n bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw ye n teri dɔw bɛ yen n balima dɔw bɛ yen n kanubaga dɔw bɛ yen n k'a fɔ u ye bi ni événement bɛ n bolo n ka kɔɲɔ bɛ na kɛ n ka denkuli bɛ na kɛ ne b'a dɔn mɔgɔw bɛ yen olu kariyalen don ka million ta k'a di ne ma corruption tɛ o mɔgɔ bari na bɛnnen don ka wari ta ka diyan mawuludi b'i bolo i b'a fɛ k'i ka mawuludu labɛn i y'a kuma fɔ le 10 mai na n ka mawuludu kɛ politicien min bɛ wari ta ka taa di ma a ka ca corruption tɛ n'o y'a sɔrɔ ni poste ko tun don ni imam Mamadou Diko tun ko IBK tun ka 5 postes ministériels d'a ma a tun b'a d'a ma mais min fɔ mun bɔra ka kuma imam Mamadou Diko kan ne y'u ka vidéo lajɛ n teri caman b'a la n balimaw b'a la n denɲɔgɔnw b'a la ne y'a ye depuis transition nana fɔ bi ne n'u bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na o ye jumɛn de ye jamana bɛ se ka basigi cogo min na transition bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que jamana in bɛ basigi jamana kɔnɔdenw bɛ don sira fɛ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n y'a ye bi minnu ye vidéo kɛ k'u ka hakilina di imam Mamadou Diko ka ko kan n bɛ se k'a fɔ a 80% n kan tɛ nɛnikɛlaw ma dɛ n ko mun y'u ka hakilinaw di parce que ne tɛ nɛnikɛlaw ne t'olu ka vidéo lamɛn n t'a lajɛ fana mɔgɔ caman kumana n teriw de don n balimaw dɔn n'u bɛ ɲɔgɔn kalama WhatsApp la appel normal la an bɛ kuma n ka numéro b'u bolo u ka numéro bɛ n bolo n ko mun y'u ka hakilina di imam Mamadou Diko ka ko kan n b'a dɔn jamana bɛ niveau min na bi n'u bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina la k'a f'u ɲɛna an ka jamana ɲɛmaaw an k'u dɛmɛ hakilina foyi tɛ imam Mamadou Diko la transition mana basigi bi imam tɔgɔ duman de bɛ fɔ a la ni transition tiɲɛna bi imam tɔgɔ duman bɛ fɔ a la an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ o kan bɛ n kan bɛ mun ma n'u bɛ hakilina kelen na mais mun bɛ yen n'u bɛ nkalon da mɔgɔw la k'i buruja u bɔ kunu u bɛ militaire fa nɛni kunu ka militaire ba nɛni militaire ye jamana janfa militaire ni faransi bɛ jɛ la bi u bɛ bɔ militaire y'a kɛ tan ne kan t'o tigilamɔgɔw ma i kɔrɔ kunu dɔrɔn min bɔra k'a fɔ militaire ye jamana fɛrɛ faransi ma u bɔra ka Asimu nɛni u bɔra ka Jaw nɛni u bɔra ka Wage nɛni ko olu ni faransi bɛ jɛ la a ma 2 mois a ma 3 mois bɔ o mɔgɔ kelen ka tila ka bɔ k'a fɔ Jaw bɛ tan ka Jaw tɔnɔ ka kɛ tan ne kan to olu ma olu ye kɛlɛ tiɲɛnaw ye ne t'olu ka vidéo lajɛ n kan bɛ min ma o ye n teriw n balimaw n jɛɲɔgɔn mun bɛ yen kuma mana fɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka faamuyali cogo don nin ye ne ka faamuyali ye k'a fɔ ni jamana kanu bɛ fasoden dɔ la bi jamana kanu bɛ imam Mamadou Diko les très respectueux les secs imam Mamadou Diko jamana kanu b'a la
a caman bɔra u ye 10 millions ko kuma fɔ ne b'a dɔn sini ni kungo bɛ ne da la ni n y'a kuma fɔ olu yɛrɛ min filɛ u bɛ wari ta u b'a di ne ma politicien bɛ yen bi ni kungo bɛ ne da la u bɛ wari ta u b'a di yan o ni corruption u tɛ kɛlɛ ye ni corruption dɔ don 10 millions o tɛ wari ye imam tun bɛ se ka 100 millions 200 millions imam tun bɛ se ka sɔrɔ IBK la pour que ka kɛlɛ bila ni wari ko don o ye kuma ye aw ka se ka kuma min faamu mais min fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye o ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n b'a fɔ tuguni transition min filɛ nin ye Asim Sogel ne b'u soutenir à 100% depuis u nana don min na fo bi n y'a fɔ fasoden bɛɛ n ka position c'est très clair n b'u soutenir à 100%. Imam Mamadou Diko yo kuma de fɔ kana kan kunu jamana bɛ niveau min na bi jamana ɲɛmaaw dɛmɛli o ye diyagoya de jamana kɔnɔdenw ma bi nka dɛmɛ bɛ se niveau dɔ la ni ɲɛmaa bɛ fili la a fa ye o ye conseil de k'a d'a ma a b'a dɛmɛ kosɛbɛ i bɛ ka siran min ɲɛ i bɛ kisi o ma i bɛ ka ala deli min na jamana basigi o bɛ se ka kɛ ne b'a dɔn nin video kɔfɛ ne b'a dɔn jamana ɲɛmaaw u ni imam u bɛ na sigi u bɛ kuma an b'a fɔ aw ye nin video ne tun bɛ an bolo mais min ye émission spéciale ye Imam Mamadou Diko ka ko kan n bɛ a ka semasi mɔgɔw wele soit club de soutien international mɔgɔw m'u wele ka na ni tabali kelen sanfɛ an bɛ baro k'a la an b'a fɔ aw ye ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma transition bɛ se ka kɛ réussite totale ye cogo min na pour que o bɛ se ka kɛ ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam